Fishing, fishing, fishing. Ato ning i-try itong fish cage. So natay nylon and bread. Mangarap kayo na ko ni. Charot. Ay, gusto ko sa balod. Taon. Last one. Asin. Ibayad tag 25 pesos diri para makanita o makatry ka sa fish. Let's go. Go, good look. Suka yung balod. 1, 2, 3, go. Good luck. Pero siya. Ato nang balikan. Ay, wala. Wala. Malasa. Wala may isda ni. Wala ko nakuha. Islas.